585. 583. Ito. Tayo nyo, ma'am. Opo. Shower ka, ma'am. Para naman siguro ulan. Saan kayo bababa nito, ma'am? Sa ilalim? Start grouping. Join 2 members. Press the intercom button to confirm. Confirm. Team up. Okay na kayo, ma'am? One way ba ito, ma'am? Ay, hindi naman ito one way, no? Hindi, may 2 lanes eh. May broken lane. Traffic dito. Los Santos Avenue. 60. Seven six 410. Oh, batak na. Keep right to stay on Ayala Avenue. Oh, batak na naman ang ulan. Hindi na naman. Uy, ang dami nila, oh. Oh, saan tayo? Front set. Oh. Magiraan. Baba lang. Traffic pala. Dito. 126, ma'am, dito. Traffic pala ng way. Free mode. Buti lang di ma-traffic, ma'am, no? Ayun na, uwi na ako. Mukhang madilim na. Salamat, ma'am. Ingat po kayo. Alright. Pwede nang umuwi. Alright. Okay. Touchdown. Pang-4. Pwede na. Pwede nang umuwi.